سارے بولو نا اسی کی کریں گے کفارہ ادا نہیں کرنا اسی قسم پوری کریں گے انہیں کیا حضور میں بڑا غریب ہاں میرے گھر کے اندر کوئی شے نہیں نہ کھانے واسطے نہ پینے واسطے سارا دنیا دا مال و متاع ختم ہو گیا لیکن قسم بڑی وڈی اٹھا بیٹھا وا بچی جوان ہو گئی ہوگا نکاح کرنا ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو ادا کرنا ہے لیکن میرے گھر کے اندر کوئی شے نہیں میں بڑا غریب ہاں میں بڑا مجبور ہاں میں بڑا لاچار ہاں میرے کول کوئی چیز نہیں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بابا پریشان نہ ہو غم نہ کر جا چلا جا کے اپنی بچی کا رشتہ تلاش کر جدو گھر چنگا مل جائے ہاں کر دیوی تے برات دا ٹائم دے دیوی برات بوئے تے سد لئی ادھروں سانو بلا لئی جدو نکاح پڑھیا جاوے گا گل جہیز دیے گل سامان دین دیے جدو سامان دین دی واری آئے گی ادھو تیری قسم نو اسی پوریا کر دیواں گے ادو تیری قسم نو اسی پوریا کر دیواں گے اسی تیری قسم اتار دیواں گے اسی تیری قسم ادا کر دیاں گے ہن حضرات محترم قسم کوئی نکی جی نہیں انہیں آکھیا دنیا دی ہر نعمت دنیا دی ہر نعمت دنیا دی ہر نعمت ایتھے ایک دو نعمتاں دی بات نہیں اے نہیں آکھیا کلی فرج ٹی وی نہ انہیں آکھیا دنیا دی ہر نعمت جو اس وقت دے اندر موجود ہے ہر نعمت میں اپنی بچی نو دیاں گا اللہ دی عزت دی قسم اٹھائی باپے نو صبر نہ آوے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بزرگا چلا جا اسی جو تینوں کہنے پہ جا کے کر بچی کا رشتہ دا انتظام کر گھر چنگا لب جاوے سانو بلا لئی تے ہاں کر دے جدو برات آ جاوے سانو بلا لئی اسی تیرے نال وعدہ کرنے ہاں اسی تیری قسم نو پوریا کر دیواں گے اسی تیری قسم نو پوریا کر دیواں گے جس وقت انہیں اسی طرح معاملات نو طے کیتا اپنی بچی دے واسطے رشتہ تلاش کیتا جدو ہاں ہو گئی سارے معاملات طے کرن تو بعد برات بوہے تے آ گئی ہن باپے نو نہ پانی اندر جاندا ہے نہ روٹی ہضم ہوندی ہے باپے دے ہونٹ خشک زبان خشک تے سجے کھبے دھیان ماردا ہے جویں ڈوبن والا بندہ ویکھدا ہے سجے کھبے کوئی بچان والا آ جاوے ایویں باپے دے حالات نے کدی سجے ول نگاہ ماردا ہے کدی کھبے نظر ماردا ہے دیکھدا کی کہ دوروں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ تشریف لے کے آ جاندے نے آپ آ کے بیٹھدے نے بابا جی برات آ گئی ہے حضور آ گئی ہے فرمایا نکاح پڑھیا گیا اکھے نہیں فرمایا نکاح پڑھواؤ جب نکاح پڑھیا گیا بچی دی رخصتی دا ٹائم آیا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بابا میرے نیڑے ہو بابا نزدیک ہویا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بابا جی جاؤ اندروں قرآن پڑھ کے لے آؤ جاؤ اندروں قرآن لے کے آؤ جس وقت قرآن پڑھ کے لے آندا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے قرآن چک کے بچی دے سروں سے رکھ دیتا فرمایا لے بابا اسا تیری قسم پوری کر دیتی ہے کیونکہ رب فرماتا ہے دنیا دی کوئی ایسی نعمت میں پیدا ہی نہیں کی تھی جدا تذکرہ جدا ذکر قرآن چ موجود نہ ہے میں بابا سا تیری قسم پوری کر دیتی قرآن پاک اٹھا کے بچی نے سر تے رکھ دیتا فرمایا لے جا اینو جا کے پڑھی ہر نعمت تیرے تابع ہو جائے گی قرآن اج اسی بھی رکھنے ہیں کہ نہیں پر اسی قرآن دے نال نال نہ اگوں کھلو کے چوڑاں دا بھی چھٹا دینے تے بوئے دے وچ دو کلو تیل بھی ڈول دے سروں دا ڈول دے کہ نہیں ڈول دے بولو تو صحیح جی ڈول دے سارے کرتے ہو ایویں ماری جاندے نے ہاں جی وہ چوڑ سٹتے نے پیچھے یہ کادے واسطے کرتے ہو سانو اجے تک نہیں پتہ لگا نہ انہاں دا کوئی اس چیز دا کوئی قرآن نال تعلق نہ اس چیز دا کوئی حدیث نال تعلق ہندوؤں دیاں رسماں مسلماناں نے کٹ کے پلے بنی ہیں مہندی جڑی کٹ دیو یہ کتھوں ثابت ہے کون کردا سی پر ساڈی ایک رسم بن گئی رسم ہی نا مہندی دی رسم پورا کارڈ بندا کہ نہیں ٹول دے مارتے 4.5 دڑال تے پھر سویرے جدوں کام ہوندا نکاح ہو جاندا کڈی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سونی سنت ہے ساری رات جانی شراب پیندی ہے سویرے جناب نکاح کرن واسطے آ جاندے اگلیاں دا بھی توں کڈو
ਕੁੜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਰਾਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਲਾ ਤੇ ਇਹ ਲਾ ਜਾ, ਕੁੜੀ ਕਿਹੜਾ ਪੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵ 'ਚ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਆ ਘਟਾ ਪਵੇ। ਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਭਲਾ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ 7 ਸਾਲ 8 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਨਾ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੇ ਨੂੰ ਘਟਿਓ ਘਟੀ ਆ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਨੂੰ 2-3 ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰੀ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਕੱਛੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਲੈ ਆਇਆ ਮਸੀਤੇ, ਮੀਆਂ ਜੀ ਜੀ ਆ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਮਸੀਤੇ ਰੱਖ ਛੱਡੋ। ਲੋ ਜੀ ਕੰਮ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਜਾ ਗਈ। कुरान पाक कोई मामूली जी चीज नहीं, ये वो किताब है कि मेरा अल्लाह फरमाता कि अगर मैं पहाड़ा के नाजल करदा तो रेजा रेजा हो जाता, लेकिन फरमाया कि मैं ताकत अपने मोहम्मद के सीने में रखी, तो जिन्हें कुरान की गर्मी में भी बर्दाश्त किया, तो फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीले दे नाल, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदके दे नाल आसमाना तो 4 किताबां नाज़िल होईयां, सारियां नूं पता है, कुरान, ज़बूर, अंजील ते कुरान पाक, 4 किताबां ने ना, बोलो तो सही यार, हां जी 4 किताबां नाज़िल होईयां ने आसमाना तो, पर जेड़ियां किताबां नाज़िल होईयां ने ना दूसरियां 3 तौरात, ज़बूर, अंजील, इन्हां दा हाफिज सिर्फ ओ नबी ने जिन्हां उत्ते नाज़िल होईयां ने, ते या जिबरील हाफिज जेड़ा लेके आया, बाकी उन्हां दियां उम्मतां विचों इन्हां किताबां दा हाफिज कोई नहीं, इन्हां किताबां दा हाफिज कोई नहीं। ते किताबां भी सारे जिन्नियां भी होती ने किताबां ने ना, छोटियां छोटियां किताबां ने, मुख्तसर दियां किताबां ने, ये नहीं कि बड़ियां वड्डियां किताबां ने, इन्हां सारियां किताबां विचों वड्डी किताब भला केड़ी है? कुरान मजीद, बोलो तो सही, कुरान मजीद पाक। इन्हां सारियां किताबां दे विचों मुश्किल किताब केड़ी है? बोलो तो सही यार, ना बोलो ना, 30 पारे ने दे, सारियां किताबां विचों वड्डी किताब, दूजियां किताबां छोटियां, या जिबरील हाफिज, मूसा अलैहिस्सलाम हाफिज, दाऊद अलैहिस्सलाम हाफिज, ईसा अलैहिस्सलाम हाफिज, या जिबरील हाफिज जेड़ा लेके आउण वाला कुरान। इन्हां सारियां किताबां दे विचों वड्डी किताब कुरान, इन्हां सारियां किताबां दे विचों अफजल किताब, लेकिन रब ने फरमाया सोहणिया ए कुरान तेरे उत्ते नाज़िल कीता है, ए पहलियां किताबां तौरात, ज़बूर, इंजील मैं दूसरे अंबिया अलैहिस्सलाम ते नाज़िल कीतियां ने, सहीफे आए आसमाना तो किताबां उतरियां ने, या नबी हाफिज ने या जिबरील हाफिज है, उन्हां तो अलावा उन्हां दी उम्मत दे विच उन्हां दा हाफिज कोई नहीं, उन्हां नूं पढ़ना कोई नहीं जानदा। लेकिन ऐ मेरे प्यारे हबीब, ऐ मेरे प्यारे रसूल, असां तुहाडे सीने उत्ते जेहड़ी कलाम नाज़िल कीती है, जेहड़ा कुरान पाक है, सारियां किताबां विचों अफजल ते आला किताब है, सारियां किताबां विचों वड्डी किताब है, और सारियां किताबां दे विचों मुश्किल किताब है। लेकिन सोने तेरा रब तेरे नाल वादा करदा है, ये भी तेरे सदके नाल कुरान नूं मौजूदा अता करदा है, तेरे सदके दे नाल भावें सारियां दे विचों मुश्किल किताब है, लेकिन तेरा रब तेरे नाल वादा करदा है, तेरी उम्मत दा बच्चा बच्चा दा हाफिज भी होवेगा ते कारी भी होवेगा, इस किताब दा हाफिज भी होएगा ते कारी भी होएगा। 7 साल दे बच्चे जेड़े ने कुरान पाक नूं अपने सीने दे अंदर रख रहे, और कुरान पाक के अंदर, कुरान पाक एक ऐसी किताब है, मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि कुरान पाक दे अगर औराक बरके इन्हों ते चमड़े विच रख दिता जाए, वो चमड़ा आगे जो सुटो ते आगो चमड़े नूं नहीं साड़ेगी, किथे कहनी सुभान अल्लाह। कुरान पाक नूं किसी चमड़े दे विच रख के तवीज़ कह लो, चमड़े दा तवीज़ हुंदा ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦਾ ਵਰਕਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੀ ਦਿਓ, ਸੀ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟੋ, ਨਹੀਂ ਸਾੜੇਗੀ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾੜੇਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਚਮੜਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਚਮੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਾ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟੋ, ਨਹੀਂ ਸਾੜਦੀ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਜਿਹਦੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਕਿਵੇਂ ਸਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਰਾਨ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਸਾੜ ਸਕਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਕਾਮ ਅਫਜ਼ਲ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਫਜ਼ਲ, ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤੀ ਤਾਜ ਵੀ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਸੀਨੇ ਉੱਤੇ ਕੁਰਾਨ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਵੇ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਜਿਹਦੇ ਸੀਨੇ ਉੱਤੇ ਕੁਰਾਨ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜੰਨਤੀ ਤਾਜ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ।
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے والدین دے متعلق کہنا ایمان والے ہی نہیں تے سینے تے قرآن نازل ہوئے اودے ماپیاں دی کی شان ہوے سبحان اللہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے والدین دا کی مقام ہوئے گا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے والدین دی کی عظمت ہوئے گی انہاں دی کی شان ہوئے گی اور پھر قرآن پاک اللہ تبارک و تعالی نے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینے تے نازل فرمایا اور پھر ایک دوسری عظیم گل کہ قرآن دی وجہ نال میرے نبی نو عظمت نہیں ملی بلکہ میرے نبی دی وجہ نال قرآن نو مقام ملیا سبحان اللہ قرآن دی وجہ نال میرے آقا نو عظمت نہیں ملی مطلب کوئی سمجھے کہ قرآن سرکار تے نازل ہویا اس وجہ تو سرکار نو عظمت ملی نہیں اور نہ ہی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے والدین دی وجہ تو میرے آقا نو عظمت ملی میرے آقا نو مقام کسے دی وجہ نال نہیں ملیا کسے دی نسبت نال نہیں ملیا بلکہ میرے آقا دی نسبت نال دوجیاں نو مقام ملیا میرے آقا دی نسبت دی وجہ دے نال دوسرے نو شان ملی جے میرے آقا دے تینوں مینوں عزت ملدی اپنے ماں پیو دی وجہ تو جڑے سارے بچے نے ماشاءاللہ بیٹھے نے انہاں دی لوگ عزت کرتے ہیں یا کسی دے کول کو کام جان تو کہندا ٹھیک ہے یار تو فلانے دا پتر ہے میں تیرا کام کرنا کی مطلب کہ تیری عزت تیرے ماپیاں دی وجہ تو سانو عزت ملی اپنے ماپیاں دی وجہ تو پر میرے آقا اس شان دے مالک نے کہ میرے آقا دے ماپیاں نو عزت ملی تے میرے آقا دے پاڑو سبحان اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے نال ملی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے دے نال والدین نو بھی عزت ملی اور جڑا خانہ کعبہ ہے جڑا لوگ طواف کرتے ہیں انہوں بھی مقام ملیا تے میرے نبی دے صدقے نال ملیا سبحان اللہ